Yang ketiga, meditate. Nah, abis ini kita akan minta Romo untuk bantu kita 1 menit aja meditasi, to take deep breaths. Kenapa? Next slide please. Nah, ini ada satu meditasi yang namanya mindfulness gitu. Nanti Romo can do it differently, tapi this is just one. Ini term, keywordnya gitu. Kalau misalnya mau search. Mindfulness. Nah, stres sebenarnya memang mulainya di pikiran, tapi it's something about the body. Oke. Nih, zaman dulu kan manusia itu mereka hunting and gathering kan. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya mereka lagi kumpulin apa itu, jamur or something like that, I've never gone hunting before or gathering. Terus tiba-tiba ada beruang, we need to react quickly kan. Am I gonna fight? Am I gonna run away? Yep. What do I do gitu. Jadi perasaan kita hatinya debar-debar gitu, our body's reacting. Yeah. So we know, okay, what do I need to do? Karena sebenarnya saat kita stres, our body moves a lot quicker. Pikiran kita cepet gitu. Makanya ada video, ada cerita, misalnya ada bayi tersangkut di bawah mobil, mamanya bisa angkat mobil itu. Okay. Because that's the stress that's going through the body. Yeah. Adrenalinnya itu sebenarnya jadi kuat. Masalahnya, kita terlalu sering stres that we can't calm our body down. Jadi kita selalu merasa tegang. Ya kan? Yeah. Sebenarnya ketegangan, the reason tubuh kita tegang is to give us more strength, more energy gitu. Okay. Makanya sebelum kita lawan orang kok main basket, kita tegang. That's our body, okay, get ready, something's gonna happen gitu. Yeah. Okay. Kita terlalu jago buat to get our body tegang, tapi kita kurang bagus. Kita kurang tahu gimana caranya to calm our body down. Okay, yeah. Jadi, Romo, if it's okay, just for 1 minute, could you take us in a meditation? Okay. So we can calm our body down. Oke, para saudara, saya akan mengantar kita untuk meditasi. Next slide, please. 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam. Pemirsa, 1 jam kemudian. Baik, mari sekarang duduk dengan tenang dan ikuti apa yang saya katakan. Sekarang aku menjadi tenang. Kupusatkan pada pernafasanku. Aku menjadi tenang, dan menjadi semakin tenang. Tidak ada satupun bagian tubuhku yang menegang. Semuanya rileks. Semuanya saya serahkan. Dari ujung kaki, bagian tubuh, bagian kepala, semuanya rileks. Tidak ada satu bagian tubuhku pun yang dalam keadaan tegang. Dan kini aku pusatkan perhatianku pada pernafasanku. Ku tarik napas, ku hembuskan, ku tarik napas, ku hembuskan, dan aku bisa menemukan irama pernafasanku sendiri. Aku merasakan damai dan merasakan ketenangan.
Thank you very much, Romo. Jadi saya mau tanya Romo, how do you feel after that? I feel relaxed. Exactly. Yeah. Karena dengan kita fokus dari segi riset dan psikologi nih, dengan kita fokus di pernafasan, kita nggak lagi fokus pada pikiran. We take our focus of our worry, of our mind, of our thoughts, and we focus on our breath. Oke. So that's why meditation is very good. I have another point, but I want to skip it. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke poin berikutnya, Yep. ini aku ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya. Coba Yep. kita hitung ya. Mungkin ini lebih ini. Bagaimana, ini pertanyaan dari Bob, bagaimana cara kita bisa mengenali stres yang terjadi dalam anak-anak kita, gitu. Dan apakah ada teknik-tekniknya untuk gimana ya, ngomong ke mereka gitu loh, untuk mereka bisa mengungkapkan stres mereka gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang stres di anak, that's a whole other topic. Nah, There's a whole other session, itu banyak sekali teknik lainnya gitu, Oke, apa yang kita oke. harus amati. Cuman what I can say yang menyangkut pada hari ini, anak-anak akan stres kalau mereka melihat kita stres. oke. Ya. Karena stress, depression, anxiety itu bisa turun-menurun. Bukan karena genetik, tapi anak lihat, oh my parents are like that, it trains them to be like that as well. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya lihat, hey my parents are meditating. My parents itu coba memenuhi kebutuhan mereka gitu. They're reducing their own stress. Nanti anak bisa ngikut. Oke. Karena you Ya. teach them healthy habits. Habits. Oke. Habits, how to Ya, do ya, that gitu. ya, oke. Karena pada dasarnya, semua rata-rata banyak orang kecenderungannya stres. We need to teach ourselves to calm down. Tapi in regards to children, that's a whole other Iya, topic. benar-benar That's a teladan whole gitu. other session. Kalau Romo nih sebagai yang dulu pernah udah ada gelar Master of Family Counseling, itu bagaimana Romo? Bagaimana kita bisa mengenali stres dalam diri anak-anak, dan apakah ada cara-caranya kita bisa ngomong ke mereka gitu loh, untuk mereka lebih terbuka kepada kita orang tua? Sebenarnya anak-anak itu gampang dilihat gitu. Kalau mereka stres itu kelihatan sekali. Gitu. Kita bisa melihat dengan pandangan kita gitu. Nah dulu waktu saya belajar itu yang dianjurkan adalah play therapy. Gitu. Play therapy, oke. Gimana itu Romo, maksudnya bisa bagaimana? Play therapy kita dengan cara bermain sehingga apa message yang kita sampaikan itu bukan disampaikan bukan cara yang stres gitu loh. Oh. Dengar apa? Nah, itu stres lagi gitu. Tapi kalau dengan play gitu, dengan bermain gitu, itu menjadi lebih message-nya diterima tetapi dengan cara yang lebih mudah untuk anak-anak. Oke, play therapy gitu ya. Absolutely. Yeah, thank you for that, Romo. And just to build on that, kenyataannya, and I'll be very honest gitu, banyak anak itu stress because of their parents stress. Karena tadi kan kita bicarakan bahwa kalau orang stress, mereka jadi lebih gampang marah, lebih gampang lots of negative emotions gitu. Dan di hidup ini 80% yang kita lakukan itu reaksi. Jadi meskipun mereka niatnya baik, they go home, tapi semua stres itu dilampiaskan. And that's why their children feel stressed as well. Yeah. Tapi if we want to talk about that, there is the next topic that I have of how do we help other people. Oh, oke, ya. Yeah. So I'm gonna need to skip quite a few slides until part 2. Just keep going. Yep, keep going. Keep going. Part 2. Yes. How do we help each other? Oke, Karena ya. kenyataannya, is that okay, Romo? Kalau misalnya aku masuk part 2? It's okay. Okay. It's okay. We cannot survive alone. We Yeah. cannot survive COVID-19 pandemic, kehilangan kerjaan, stress, uncertainty alone. We need each other. Itu suatu hal yang memang mutlak. We need each other. Nah, next slide please. Jadi, as I mentioned before, we cannot survive alone gitu. Dan relasi kita yang basa-basi itu nggak cukup. Kita nggak bisa cuma punya teman yang, oh how are you doing? Good. Atau aku tahu, a lot of people misalnya teman arisan gitu. That's fine, tapi that's not enough. Oke. Kita membutuhkan seseorang yang bilang, hey, I need your advice. I need your counseling. I need you to pray for me. Benar-benar kita butuh yang namanya saudara seiman. Bukan cuma teman basa-basi, benar-benar saudara seiman. One of my best friends, and I love talking to him, he's one of the smartest people that I know gitu. Dia salah satu orang yang tinggal di Southwest. Oke.
I absolutely love him because whenever I go to him with a problem, he says, you know what, I'll pray for you. Oke, ya. I'll pray for you. I'll listen to you. I'm always here for you gitu. Dan kita butuh temen yang kayak gitu. One of the hardest times of my life gitu. Dimana aku ingat aku lagi di Kingsford. And ada dua temen. Mereka yang they're also part of the four. Mereka udah nyetir setengah jalan ke rumah. And you know the house is far gitu. Iya, iya. Aku telepon. I said, you know, I'm not okay. Mereka putar loh. Oh, wow. They oke. come back just to hug me Hmm. as I cried. We need people like that. Kita bukan, dan kita nggak bisa cuma expect orang lain. We have to become people like that untuk Iya, membantu iya, sesama. iya. And so, a lot of questions we have. How can I help my family? How can I help my friends? How can I help my coworkers? And family pun, there's our own parents, our spouse, our children, our brothers, our sister. Everyone has different needs gitu. And a lot of people, mereka bukannya nggak mau bantu, mereka nggak tahu ngomongnya gimana. They don't know what to say. Next slide, please. Most of the time, good intentions are not enough. Pernah nggak? Dan saya banyak counseling orang, and especially in families gitu. And seringkali ini orang tua sama anak, dimana anaknya bilang, Mom or Dad, you did this gitu. Dan orang tuanya bilang, tapi niatnya baik. My intentions are good gitu. Ya, Unfortunately, saat kita membantu orang lain, niat baik itu nggak cukup. oke. Iya. We have to know what to say. Bagaimana kita bantuin. Karena kayak gini, Ko Marius. Berapa banyak sih orang yang menyakiti kita? Sebenarnya mereka sengaja. Berapa banyak orang yang menyakiti kita secara sengaja. Oh, oke. Not a lot, right? Not a lot. We don't realize when we hurt other people. Kita nggak Yeah. sadar saat kita menyakiti orang lain. Niatnya baik. Ya. In the same way saat kita mau bantu orang lain, kita harus tahu bagaimana caranya. And so, I just want to go very quickly. Aku sadar udah malam, so I'm going to go very quickly. How do we help other people?